परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा आज भरोसा आचार्य ठाकुर परिवार सब समस्त जन मोर अनंत परिमाण उपस्थित मोर प्रिय पूज्य नायक भाई कर्मी मंडली गुरुदाता मातृमंडली छोट छोट पिला माने समस्त मोर आंतरिक राय जय गुरु जहा हो आम जानिले यह सत्संग उद्देश्य ये जो मैंने उपस्थित अच्छा अनुपस्थित अच्छा समस्त पंचमहाजीवन इष्टभूत हो समस्ते शांति स्वस्थ निरामय जीवन यापन करूँ दीर्घायु हूँ शतायु हूँ निरोग रुहतु यह ही परम पिता निकट में प्रार्थना। नायकदा खूब सुंदर भाव में कहते जे गुरु ग्रहण आवश्यकता कौन आगे कौन थी जे समस्ते गुरु ग्रहण करुले गुरु ग्रहण करूना से पूजा करूना घरे तेणु गुरु परंपरा आगु था आज को 100 वर्ष है गुरु परंपरा लोप पाई विशेषकर आज को कहीं दीक्षा लेना डायरेक्ट पूजा कर समस्ते गुरु हो जाती दुर्गा को पूजा कर काली को पूजा कर सरस्वती को पूजा कर कहानी गुरु दीक्षा नहीं ना तेणु गुरु परंपरा यहाँ सब उठीगला माने कहीं भगवान को मानु ना आमे भावुचे जे दुर्गा को पूजा कले काली को पूजा कले बिना गुरु ग्रहण करिकिना ताले से भगवान पाइबे गीता रे स्वयं प्रभु श्री कृष्ण कहते मते दिए न दे अन्न जल ग्रहण करे मते जी स्वीकार करी न करिकिना अन्न जल ग्रहण करे से विष्ठा ग्रहण करे माने चरर भक्षण करे गीता रे पूरा डायरेक्ट कहि देबे ताले आमे कोन चोरी करी खाउछे से प्रभुंकर सृष्टि तो ए सब स्वयं नारायणकर से तो सृष्टि ए जल पानी पवन आकाश एगुड़ा तो तांकर सृष्टि आमे जलटा फ्री रे खाउछे किंतु प्रभु को आमे प्रत्येक दिन भोग निवेदन करूना आमे ए आलोकटा फ्री खाउछे ए पवनटा फ्री रे ग्रहण करूछे किंतु एगुड़ा को बदल रे आमे किछि केई गुरु को दउना तेणु जेतेबे स्वयं सेति बे गुरु परंपरा स्वयं रामचंद्र करिकिना देखेले वशिष्ठଙ୍କ पाखरे से दीक्षा नेले स्वयं प्रभु रामचंद्र गुरु ग्रहण करिकिना देखेले कृष्ण देखेले जीसु देखेले मोहम्मद भगवान हेई मध्य से गुरु ग्रहणर आवश्यकता से करिकिना देखेले जेतेबेले जेतेबेले जे जे भी गुरु आसंती ताकू हमकु ग्रहण करिया पई पड़िबो स्वीकार करिया पई पड़िबो तार भी प्रमाण शास्त्र मतरे अछि आमे तो कहूचे मोर भगवान होचंदी श्री कृष्ण मु राम को माने के कृष्ण को माने के जीसु को माने के मोहम्मद को माने के रसूल को माने के चैतन्य महाप्रभु को माने जे जहार इच्छा होची से ताकू माने किंतु एमाने आसीबार कारण कौन आज को तो 26टा अवतार स्वयं नारायण नहीं छथि से कच्छप अवतार मत्स्य अवतार कूर्म अवतार वराह अवतार विभिन्न अवतार नहीं छथि काई हमें तो समान को पूजा करूँ खाली राम और श्री कृष्ण भितर आमे रही गले कौन से माने भगवान नुहंती स्वयं प्रभु सेति पे गीता रे क्लियर कर देले जेतेबेले जेतेबेले ग्लानि हबो मु आसीबी मना करि नांती कौन कले जे जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानाम धर्मस्य तदात्म सुजामम परित्राणाय साधुना विनाशाय चतुष्टतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे आमे एटा समस्त मुखस्थ करछे जानि छे भी किंतु तार मीनिंग तो बुझिबा दरकार जेतेबेले ग्लानि हबो गुटे वाक्य रे कहि देले जेतेबेले ग्लानि हबो मु आसीबी कोन इना कोन ग्लानि हेनी प्रत्येक परिवार रे राक्षस रो सृष्टि हेनी भाई भाई भितर आज संपर्क नाही पिता पुत्र भितर संपर्क नाही माँ झील भितर संपर्क ना शाशु बहु भितर संपर्क आज खराब माने प्रत्येक घरे कौन राक्षस तैयारी होई नाथि जदि आम घरटा वैकुंठ समान था ताने परिवार रे समस्ते समस्ते समस्त को मानि थांते आजिकल केही कहारी मानु नाहंती आज भाई भाई भितर हाथे जमी पई खाणकाट हो जाउची केस माली मकरदमा हो जाउची आज कोन सेमिति भाई देखिबा पई मिलुची जे सानो भाई बड़ भाई को देवता बोली मानिबो बापा माँ को देवता बोली मानिबो सेमिति कोन देखाउची आमे शिशु ठाकुर धरिचे काहे कि ए परिवार को तैयारी करिवा पई ए परिवार टाको केमिति तैयार करे एटा मेंचे मेंचे भोग थाली आनी किना पूजा करिवार नै धूप दीप आरती देवार नै सिस्टम आपन को परिवार रे केमिति सुख शांति हेबो सेही शिक्षाटा एठी दिया जाय एवं ताकू जदि निज जीवन चरित्र रे पालन करा जाय आपन तो उन्नति करबे आपन गला परे आपन जो छुआ पिला को छाडी किना जिवे तद्रूप देवता हेई करि सामने रहिबे आ जदि सेही सिस्टम रे आमे न करिबा आमे को पछरे दउछे पैसा पछरे दउछे पैसा कमे पई पिला को स्कूल पठाउछे भलो पाठ पढ़ गोटे भलो चाकरी करिवु भलो बिजनेसमैन होबो आमे सेहिति पई तो पिला को पठाउछे स्कूल को संस्कार पई कोनसी स्कूल को पठाउछे कि बड़ हेले तो से बापा माँ को पिटुछी आमे तो एते टंका खर्च करी इंजीनियर डॉक्टर बनै देले बापा माँ को छाडी किना से पढौछि बाहर रहउछि काई बापा माँ को तो पाखरे रखुनी सेवा करूनी सेति पई भागवत रे लिखि देले स्वयं कृष्ण स्वयं भागवत रे से कहिसथि कोन लेखले वेद व्यास जो लिखले भागवत रे से कोन लिखले जे मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव ताले प्रथम गुरु के माँ आमे माँ रो कथा रे जुक्ति लागू झगड़ा लागू ताको मूर्ख बोली आमे भाबु आज माँ मान को आमे टिके बेसी पाठ पढी देले माँ बापा को आज मूर्ख बोली आमे भाबु
ताने फास्ट से भागवत रे लिखिले मातृदेव भव माने जीवंत चलंती देवता होचंती मां जेते शिव पूजा करो जेते दुर्गा पूजा करो जेते काली पूजा करो चतुर्धाम तीर्थ करो किछि लाभ हबो नै जेते पत बापा एवं मां को तुमे पूजा न करिसो एई शिक्षाटा दिया जाय से ठाकुर अनुकूल चंद्रन को धरिले आज कहीं के एई शिक्षाटा नाही बोली एई गुरे विद्यालय नै से ठाकुर कहले सत्संग होची मैन मेकिंग ए फैक्ट्री माने मनीष तयारी कारखाना मनीष तयारी करा जाय एठी एठी भागवत पढ़ी कर मुखस्थ करा जाय नै रामायण पढ़ी कर मुखस्थ करा जाय नै बड़ बड़ माने प्रवचक को डाकी कर प्रवचन दिया जाय नै खाली आमे कोन को एकांदे सुन से कांदे भूली जाऊ आज जो विकृति है समाज कहीं की जीवन रे गुरु नाहंती बोली आज रिसेंटली गणेश पूजा हला गणेश को सिनेमा गीत सुनाउछ आज कार पिला माने अब आमे ताकू सपोर्ट करू छे गां गहली गुडा करे जो दिन भसाणी आबो से दिन डिस्को डांस होउची जो दिन भसाणी आबो मद खाई किना भसौ जदी ताने गणेश पूजा को आमे भगवान बोली मानु नै फोटो बोली बा मूर्ति बोली भाबु छे तेनु त आमे विकृत भाव रे हमर चलणी ही जाईची आज समाज पूरा ध्वंस हो जाइए आ समाज सब चलनी नहीं पूर्व पूर्व गुरु बा परंपरा ऋषि परंपरा आज घरे नहीं कहीं कि नहीं जे आमे चलिया पे नाराज आमे संस्कारित हवा पे नाराज आम परिवारटा वैकुंठ करबा पे नाराज जते बेले प्रश्न आसे टिके दीक्षा नियो सेते बेले आहुरी बहुत प्रश्न आसे मनिष भीतर कहीं कि आमे से ठाकुर को दीक्षा नबो दीक्षा नेले कोन लाभ होची भलो काम करिवा पे जते बेले आमे कहू मनिष प्रश्न आसे मद पीते चल जीवा सांगरे कहला बेलको दौड़ी किना पड़े जाओ सेते किछ प्रश्न आसे ना खराब काम करिया पे गला बेलको केते बेले कई प्रश्न करंती नै किंतु गुरु ग्रहण कला बेलको दुनिया प्रश्न आसी जाय मनिष भीतर भलो कामटा करिया पे आमे जते बेले डाकू मनिष भीतर हजार प्रश्न तो तार भी प्रश्न उत्तर अछि जे स्वयं श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जे विश्व ब्रह्मांड मालिक से जे पुरुषोत्तम जे राम जे कृष्ण जे यीशु जे मोहम्मद से तार प्रमाण अछि तार प्रमाण कोन अछि कैवल्य पुराण रे अछि 98 पेज रे लिखा अछि जे अनुकूल नाम धरि किना आसिले देश विदेश रु समस्त पूजा करिवे मालिका रे लिखा अछि आपण गूगल रे सर्च करबे यूट्यूब रे सर्च करबे मालिका एंड सीसी ठाकुर अनुकूल चंद्र मालिका रे लिखा अछि 600 वर्ष पूर्व ठाकुर केबे जन्म होइतले 138 वर्ष पूर्व मालिका ताने 500 माने 400 केते वर्ष पूर्व लिखा अछि अच्युतानंद केमिति जानिबे जे अनुकूल नाम धरि किना आसिले देश विदेश रु सब आसिबे एटा प्रार्थना चैनल रे भी आपण देखिबे महाभारत रो अनुशासन पर्व 758 नंबर रे पेज रे लिखा अछि पितामह भीष्म कहउछथि अनुकूल नाम धरि किना आसिले यक्ष रक्ष किन्नर पिशाच समस्त मुक्ति पाइबे मनीष दर्शन मात्र के मुक्ति पाइबो आ कोन प्रमाण विष्णु सहस्त्र नाम रो केसेट आमे बजौछे सेही भी अनुकूल नाम अछि तारे केते प्रमाण दरकार मनीष शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र जे विश्व ब्रह्मांडर मालिक तारे केते प्रमाण दरकार आ जेते बेले पुरुषोत्तम आसंती सेते बेले ताको ग्रहण करबा दरकार नहले उन्नति हुए ना काहे कि जीवन तो रिसेंट जहां जहां कायदा कसरत से ही सिखांती जेते बेले स्वामी विवेकानंद आमे समस्त जानिछु तांकर बापा मांकर कुल देवता अलगा थिले कुल परंपरा रे गुरु परंपरा रे सेते दीक्षा दिया होतला तांकर गुरु अलगा थिले किंतु स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण ठाकुरंकर दीक्षा नहीं थिले तांको बापा मां से कृष्णंकर भक्त थिले किंतु रामकृष्ण ठाकुर को ग्रहण करथिले स्वामी विवेकानंद से विश्व विजयी हेतिले एवं विश्व सारा लोक आज तांको जानि छथि माने रिसेंट जे गुरु तांको से ग्रहण करथिले स्वामी विवेकानंद प्रभावती देवी एवं जानकीनाथ बोस तांकर बापा मांकर कुल गुरु कुल देवता अलगा थिले किंतु जानकीनाथ बोस एवं प्रभावती देवी शिशि ठाकुरंकर मंत्र शिष्य थिले तांको गर्भरु सुभाष चंद्र बोस को भलिया गोटे देव संतान जन्म होइतिले तां चिंता करंतु तांको बापा मां शिशि ठाकुर अनुकूल रिसेंट जे गुरु तांको ग्रहण करथिले तेणु तो कलिकता गले आपण देखिबे ठाकुरंको फोटो सुभाष चंद्रंकर बोस कर जो रूम अछि सेठी सुभाष से रामकृष्ण ठाकुर एवं शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर फोटो अछि काई कि जे रिसेंट प्रॉफिट जे रिसेंट भगवान ताको स्वीकार करिया पई पड़िबो सेटा तार भी एक जीवंत उदाहरण महाभारत रु मु कहिबी महाभारत रे दिने कोन छि कृष्ण रुक्मणी दी जण बसी छथि रुक्मणी प्रश्न करछथि जे प्रभु जे तमर तो परम भक्त होछथि स्वयं हनुमान काई तमको तो दर्शन करिया पई आसिले नै सेते बेले कहले ठीक अछि मु गरुडा को पठाउछि से हनुमान को डाकी किना आनिबो हनुमान को पठेले ए हनुमान को डाकिबा पई पठेले गरुड गले गरुड़ जाइए प्रणाम कले हनुमान को प्रणाम करी कहउछथि विश्व ब्रह्मांडर मालिक स्वयं प्रभु श्री कृष्ण तुमको डाकी छथि तुमे दर्शन करिया पई आसो हनुमान को पूरा रागी किना कहउछथि मोर होछि जीवन कांडारी प्रभु रामचंद्र मोर भगवान होछथि प्रभु रामचंद्र मु काहे कि कृष्ण को देखा करिया पई जीवी मु ताको स्वीकार करे नै कि देखा करिया पई जीवी ए कथा करिया पई गरुड़ आसले स्वयं प्रभु श्री कृष्ण
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଆପଣ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଗଲି କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କରିଦେଲା। ସେ କହିଲା ଯେ ଜୀବନର କାଣ୍ଡାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନ ଯିଏ ସିଏ ତାଙ୍କର ହନୁମାନଙ୍କର ଜୀବନର କାଣ୍ଡାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କହିଲେ ତୁ କଣ କହିଲୁ ଯେ ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ ଯା ତାକୁ ଡାକିକିନା ଆଣିବୁ। ଗରୁଡ଼ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। କହିଲେ ହନୁମାନର ବଳ ବହୁତ ମତେ ଯଦି କୋଉଠି ରାଗରେ ପିଟି ପୁଟା ଦେଇଛି ମୁଁ ମରିଯିବି ମୁଁ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ। କହିଲେ ନା ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଅଛି ତୁ ଯା। ଗଲେ ସ୍ୱୟଂ ଇଏ ଗରୁଡ଼ ଯାଇକିରି ହନୁମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିକିନା ପ୍ରଣାମ କରିକିନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତୁମର ହିଁ ଭଗବାନ ଯେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଏ ହିଁ ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଏଇ ଯୁଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସ। ଯେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୃଷ୍ଣକୁ ମାନେ ନା ମୋର ଜୀବନର ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଆସିଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଆସିକିନା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦ୍ୱାରପାଳ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମେ କିଏ? ସିଏ ତ ରୁଦ୍ର ଅବତାର ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନ ତାକୁ କିଏ ଅଟକେଇବ? ପଶିଗଲେ ସିଧା ଭିତରକୁ ରାଜ ଦରବାର ଭିତରକୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଆସିକରି ପ୍ରଣାମ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ ତୁ କଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋର ଜୀବନର କାଣ୍ଡାରୀ ମୋର ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିବି? ସେ କହିଲେ ତୁ ଭଲ କିନା ମତେ ଦେଖ ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଏକ ଲୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାମଙ୍କର ଅବତାର ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ହନୁମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଣାମ କରି ପକେଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଯୁଗରେ ବି ତମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ତାହେଲେ ସୀତା ମା ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ସେତେବେଳେ ହାତ ଯେତେବେଳେ ରୁକ୍ମଣୀ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କର ରୂପ ସୀତାଙ୍କର ପରି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ହନୁମାନ ଯେ ସେଇଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ମହାଭାରତରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ଯେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆସିବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଇକିନା ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ହନୁମାନ ବି ତଦ୍ରୂପ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକରି ଆସିଲେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯାହା ଯାହା ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ସରଳ ସମାଧାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନେ ଦେଇକିରି ଯାଆନ୍ତି। ଖାଲିରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କେତେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣିଷ ସିଭି ରମଣଙ୍କ ପାଖରେ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ 12 ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସିଏ ବି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥାନ୍ତେ। ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ପ୍ରୋଟନ ବିଷୟରେ କେଷ୍ଟଦାଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ସିଭି ରମଣ ମାନି ନଥିଲେ ଆଉ ସିଭି ରମଣ ସେଇ ମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ପ୍ରୋଟନକୁ ନେଇ ଆବିଷ୍କାର କରିକିନା ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ସିଭି ରମଣ କେଷ୍ଟଦା ଛାଡ଼ି ଆସିକରି ଶିଶୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରହିଲେ କହିଲେ ଯିଏ ସାଧାରଣ ଆଖିରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ପ୍ରୋଟନ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି ସିଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କର ଚଳା ସ୍ପର୍ଶ ରହିଥିଲେ ସେ କହିଲେ ମୋର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଛି ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ମେଡେଲ କଣ କରିବି? ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର ସେତେବେଳେ ଡବଲ MA 16ଟା ବିଷୟରେ ପଢ଼େଇ ପାରୁଥିଲେ। ଆଜିର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି 16ଟା ବିଷୟରେ ପଢ଼େଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିକିନା ଶିଶୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଜୀବନ ସାରା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଆସିକିନା ରହିଥିଲେ। ଖାଲିରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶିଶୁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିକିନା ଆମର ପ୍ରାଣକୁଷ୍ଟ ପରିଜା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବିରାଟ ବଡ଼ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେମାନେ ସବୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ସରଳ ସମାଧାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପରିବାରଟା ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ହେଇଥିଲା। ରଜତ କର ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପାଲା ଗାୟକ ମାନେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଶିଶୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ଠାକୁର ରଜତ କର ଆପଣ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରିବେ ଦେଖିବେ ସେଟା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଶିଶୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ନିରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କେମିତି ଆସନ୍ତି ତାର ସବୁ ବିଧାନ ଜାଣିଥିଲେ। ତ କଣ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦିନେ ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ବସିଥାନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଯେ ଏତେ ଦେବାଦେବୀକୁ ପୂଜା କରୁଛି କାହାକୁ ପୂଜା କଲେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଇବେ? 33 କୋଟି ମାନେ 33 ପ୍ରକାର 12 ଜଣ ଆଦିତ୍ୟ 11 ଜଣ ବସୁ ପଞ୍ଚଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଆମର ବ୍ରହ୍ମା ଏଇ ଯୋଉ 33 ଜଣ ଯୋଉ ଦେବତା ମାନେ 33 କୋଟି ମାନେ 33 ପ୍ରକାର এই 33 ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଇବେ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ। ପାର୍ବତୀ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଏଗୁଡାକ ଶିବ ପୁରାଣରେ ଅଛି। ତ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାର୍ବତୀ ଶୁଣ ଯେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। এটা ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କିଏ? ଏ
ए सृष्टि को जे तैयारी करिसंती स्वयं नारायण ताले से होउचंती गुरु यदि तांको आमे सेवा करबा तांकर सेवा जतन करबा ताहाले से 33 कोटी देवा देवी पूजा पाई जिवे पुणी पार्वती प्रश्न करूछंती जे कोन प्रश्न करूछंती एटा तो जानि गली जे ए विश्व ब्रह्मांडर मालिक जे परम ब्रह्म तांको जदि आमे आराधना करबा ताहाले 33 कोटी देवा देवी पूजा पाई जिवे किंतु कहार मंत्र जप करिवो मनीष सेतेबेले सेही गुरु गीता रे लिखा आइछि जोटा प्रभु श्री कृष्णଙ୍କର मुख निसृत कोन लिखा आइछि जे मंत्र मूल्यम गुरु कृपा कहार मंत्र जप करबा कहले जे गुरु निर्देशित मंत्र को जप करबा कहले मंत्र मूल्यम गुरु कृपा गुरु कर जो कृपा हुए से जो मंत्रटा देबे कृपा माध्यम रे सेही मंत्रटा को जदि आपण जप करिवे ताहले जाई करी ए 33 कोटी देवा देवी पूजा पाइबे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जो मंत्रटा देइछथि जो माने दीक्षा नेइछथि समरे जानिछथि राधा नाम मंत्रटी राधा ता सहित दुईटा अक्षर एड अछि आमे सेटा समस्त का खुला मैदान रे खुआ जाय नाही तेणु मु सेटा कहू नै तो आज अनिरुद्ध आचार्य भी राधा नाम जप करूछन प्रेमानंद महाराज भी राधा नाम जप करूछन आमे कोन अलगा किछि सत्संग कोनसी अलगा संस्था नय सत्संग प्योरली सनातन धर्म को यदि सिस्टमैटिक पालन करे ताले सत्संग पालन करे आगे मुनि ऋषि माने कोन करथले ब्रह्म मुहूर्त रे उठुथले जाई किना गाधौथले तर्पण करथले सूर्य को अर्घ दउथले जोटा को तर्पण कहै जाय ताको अर्घ देबा माने ताको से इष्टभूति देबा एवं आसिकिना भिक्षा मागुथले भिक्षा करी आसी गुरु माता को देला परे से माने कोन करूथले यज्ञ करूथले दिन सारा यज्ञ वेद वेदांत शिक्षा लागू करूथले एगुडा मुनि ऋषि मानकर परंपरा थिला आमे से परंपराटा आमे क्षय करिसे तेणु सत्संग सेही जिनसटा शिखेइला जे ब्रह्म मुहूर्त रे उठिबा कथा एवं ब्रह्म मुहूर्त रे उठिबा काई आयुष वृद्धि हुए आयु वृद्धि हुए साइंस हुए विज्ञान हुए नाम ध्यान करबा कथा ठाकुर कहिसथि नाम ध्यान आमे काई करबा मुंड भितरे पिट्यूटारी एवं पिनाइल ग्लैंड अछि एवं पिट्यूटारी पिनाइल ग्लैंड रे आपनकर 9 प्रकार रस क्षरित हुए पिट्यूटारी एवं पिनाइल ग्लैंड रस मिसिले कोन हुए आखिर पावर कमे नै स्नायु गुडा को दुर्बल हुए ना हजम शक्ति बढ़े हार्ट किडनी एगुडा को प्रॉब्लम हुए ना ब्रेन सेल डेवलप हुए छुआ मानकर ब्रेन सेल डेवलप ले नाम ध्यान कले सेटे कोन अछि मोटर एवं सेंसरी नाम अछि मुंड भितरे एगुडा को सब 9 क्लास रे पाठ अछि छुआ माने उनको पढौंती सब देखिबे जो माने सार माने सब जानि छथि तेणु ए नाम ध्यान कले गुटे मनुष्यर बेनिफिट अछि आमे नाम ध्यान करूना आमे से जानिथिले भी हमको आलस्य पई आमे करूना खामखेली ताले देखो केते बेनिफिट ठाकुर सेही जिंस गुडा से ऋषि परंपरा रो सब जिंसटा देइछथि जे मनुष्य केते सुस्थ दीर्घायु जीवन यापन करिवो निरोग रहिवो सेही विधान गुडा को ठाकुर देइछथि किछि एटी परिवार नै जणे दीक्षा नेले किछि तांकर परिवार नै पूरा जीरो मनुष्य केमिति बंचिबो बढिबो तार प्रोसेस निजुकु करबा पई पडिबो ठाकुरंकर पई किछि करबा नै ठाकुरंकर पई गुटे ही काम मनुष्य को बंचेइबार अछि तांको इष्टमुखर करबार अछि तांको सेही दीक्षित करबार अछि सेटा होछि ठाकुरंकर काम ता छडा बाकी किछि काम नै पुणी पार्वती प्रश्न करूछन्ती जे प्रभु एटा तो जानिली काहर नाम जप करिवो किंतु काहा को पूजा करिवो मनुष्य गुरु गीता रे लिखाइ छि पूज्यम गुरु पादम सेटा तो लिखाइ थांता शिव पादम गणेश पादम दुर्गा पादम लिखाइ थांता काहे कि गुरु को पाद कथा लिखा आला एटा अपन शास्त्र रे अछि YouTube रे भी पाइबे गुरु गीता रे भी जो माने गुरु गीता पढुछन्ती सेमने पाइबे गुरा पुणी पार्वती प्रश्न करूछन्ती जे काहा को ध्यान करिवो मनुष्य ध्यानम मूल्यम गुरु मूर्ति देखो केते क्लियर करछन्ती स्वयं लीला जीवंत लीला करी कृष्ण केते सब क्लियर करछन्ती मनुष्य पई आमे तार सारमर्मटा को आमे बुझिया पई नाराज हो ताने काहा को ध्यान करिया कथा कोइ छि गुरु को हमर जो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर दीक्षा आमे ग्रहण करू ता भितरे गुटे गुरुंकर फोटो अछि चक्र फोटो भितरे तांको आमे ध्यान करू शास्त्र मतरे श्री ठाकुर देखो मु कहली ना जे ठाकुर एपटु सेपटु किछि देइना प्रत्येकटी शास्त्र सम्मत शेष प्रश्न पार्वती प्रश्न करूछन्ती जे मनुष्य मोक्ष पाइबो केमिति सेही गुरु गीता रे लिखा अछि मोक्ष मूल्यम गुरु कृपा यदि गुरुकर कृपा हुए ताले मनुष्य जणे मोक्ष पाइबो ताले चिंता करंतु मनुष्य केतेबेले मोक्ष पाइबो गुरु कृपा माने करे पावा माने गुरु निर्देशित कथाटा को यदि निज जीवन चरित्र रे जणे पालन करे ताहले जाई से पाइबो खाली दीक्षा नेले हुए ना दीक्षा नेबा माने स्कूल एडमिशन हेबा दीक्षा नेला पर स्कूल एडमिशन हेबा तापर से जो निर्देशित पथटा जीवन चरित्र रे पालन करे बहुत लोग दीक्षा नै करी चोरी करछन्ती बदमाश करछन्ती डकायत करछन्ती का से झगड़ा करछन्ती परनिंदा पर चर्चा करछन्ती ताले ठाकुरंकर निर्देशित पथटा को सने अनुसरण करूना खाली स्कूल एडमिशन हे जैछन्ती तेनु जीवनटा ताकर फेल केबे पास करि पारुना तेनु जे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर दीक्षा निये केमिति परिवार रे रहिबा पई पड़े गुरुजन मान को केमिति मानिबा पई पड़े केमिति छुआ मान को संस्कार देबा पई पड़े एटा ही शिक्षा आ किछि नुहे
ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ପରିବାର ତ ଭଲ ହବ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରହିବା। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ କେତେ ଜିନିଷ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ନେଉ। ସତ୍ସଙ୍ଗ କୌଣସି ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ। ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଧରୁ ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ସତ୍ସଙ୍ଗ କଣ ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା? ଆମେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କରୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଦଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଡେଲି ବୋଧେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ 2 ଥର ଧରୁନଥିବ କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ଧରେ ସକାଳେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ସକାଳେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଅଛି ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ। କାହାରିକୁ ବାଦ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ କାହାରିକୁ ବାଦ ଦେଇକରି ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର କିଛି କରୁନା। ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଲଗା ହେଲେ କୋଉଠି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ବିହାର ଯେମିତି ଅଛି ଆମର ଯେମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଆମର 4ଟା ଅଛି। ଗୋଟେ ବାରିପଦାରେ ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର କରଞ୍ଜିଆ ଯଶୀପୁର, ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଲେ କପ୍ତିପଦା ହେଲା। 4ଟା ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରେ ସେଠି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ମନ୍ଦିରର ଚତୁର୍ବେଢା ସେଟା କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ହେଲା କୋଉଠି? କାହାରିକୁ ବାଦ ନାହିଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ନୀତି ଅଛି ଶାଳଗ୍ରାମ ପୂଜା କରିବା। ଗୋଟେ ପତ୍ରଟା ସେଟା ଶାଳଗ୍ରାମ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେଇ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଠାକୁର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଠାକୁର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ଦେବାଦେବୀକୁ ପୂଜା କରିବା କଥା ମନା କରିନାହାନ୍ତି ଠାକୁର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କର। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ନାରୀ ନୀତିରେ ଲେଖିଦେଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ଆମେ ଯୋଉଟା ସେକେଣ୍ଡ ବହିଟା ଆମେ ପାଠ କଲୁ ସେଟା ନାରୀ ନୀତି। ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି କାହିଁକି କରିବ, କେମିତି କରିବ, କରିଲେ କଣ ଲାଭ ଅଛି ଆଗରେ ଜାଣିନିଅ, ତାପରେ ପୂଜା ଉପବାସ କର। ଆଜିର ମା ମାନେ ଉପବାସ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ହଉ, ସୁଦର୍ଶା ବ୍ରତ ହଉ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ହଉ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ହଉ, ଏଗୁଡା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଯେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜଣେ ନ ଧରିଛି ତାର ପୁରା ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଟା ସେ ଜାଣିପାରେ ନା। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧଲେ ଯାଇକରି ସଠିକ ପୂଜାଟା ହୁଏ। ଆମେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କରୁଛେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ଯୋଉ ଦିନ କରାଯାଏ ତା ଆଗ ଦିନ ଆମେ ଗୋବର ଦେଇ ଦଉଛେ, ତା ଆଗ ଦିନ ଝୁଣ୍ଟି ବି ଆମେ ବହୁତ ଜଣ ଦେଇ ଦଉଛେ। କିନ୍ତୁ ବିଧାନରେ ଅଛି ସେମିତି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ଗୋବର ଦିଆଯାଏ। କାହିଁକି? ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରୀସୃପ ସେଠି ବୁଲନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରେତ ବୁଲନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଗୋବର ଦିଆହବ, ଝୁଣ୍ଟି ଦିଆହବ। ଝୁଣ୍ଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗାଧେଇକିନା ଠାକୁର ଘର ପରିଷ୍କାର ହବ। ଠାକୁର ଘର ପରିଷ୍କାର ହେଇକିରି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ପରିଧାନ କରାଯିବ। ସବୁ ଯାହା ଘରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା କରାଯିବ। କରି ସାରିଲା ପରେ ବ୍ରତର ଯାହା ଯାହା ବିଧି ବିଧାନ ନିୟମ ନୀତି ନିଜେ କରନ୍ତୁ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକିକିନା କରାନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କରି ସାରିଲା ପରେ କଣ କରାଯିବ? ଦିନ ସାରା ଯାହାର ବି ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଉ, ସୁଦର୍ଶା ହଉ, ସାବିତ୍ରୀ ହଉ, ତାର ନାମ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଦିନ ସାରା। ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଯେତେବେଳେ ବ୍ରତଟା ସରିଯାଉଛି ଆମେ କିଏ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି, କିଏ ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ, କିଏ କାର ଆଲୋଚନା ଚଲେଇଛି, ହଁ କି ନାଇଁ? ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନା, ବ୍ରତଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନା। ବ୍ରତ ମାନେ କଣ? ବ୍ରତ ମାନେ ହଉଛି ସଂକଳ୍ପ। ଜାଣିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ, ବ୍ରତ ମାନେ ହଉଛି ସଂକଳ୍ପ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବ୍ରତ କରୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛେ। କଣ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛେ? ସେ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ବହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ଅଛି ସେଠି କଣ ଅଛି? ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମାନିବା। ଯୋଉମାନେ ପଢନ୍ତି ଯଦି ମନେ ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ ପଢିକିନା ଦେଖିବେ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ କହୁଛି। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ମାନିବା, ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେବତା ବୋଲି ମାନିବା, ପଡାପଡୋଶୀ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବା ନାହିଁ ଜୀବନ ସାରା, ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କଣ ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛେ? ସଂକଳ୍ପ କରୁଛେ। ମୁଁ କଣ କହିଲି? ବ୍ରତ ମାନେ ସଂକଳ୍ପ। କଣ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛେ କି? କେବେ ବି ନାହିଁ। ଏଇ ସଂକଳ୍ପର ପାଳନ ହିଁ କରୁନାହିଁ। ବ୍ରତରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ମାରିକିରି ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦଉଛେ, ବଡ ବଡ ଥାଳିରେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦଉଛେ, ନୂଆ ଶାଢୀ ଆଣିକିରି ପିନ୍ଧି ଦଉଛେ, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁ କିଏ ମୁଁ କିଏ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବ୍ରତ ଆମେ ପାଳନ କରୁନା। ବ୍ରତ ମାନେ ସଂକଳ୍ପ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରି ସାରିଲା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କେମିତି କରାଯାଏ ତାର ବିଧାନ ଅଛି। ଆଉ ଉପବାସ ମାନେ କଣ? ଉପ ମାନେ ନିକଟ, ବାସ ମାନେ ରହିବା। ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଉପବାସ କରୁଛେ, ଉପବାସ ମାନେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଛେ? ଖାଲି ପେଟରେ କରିବା। ସେଇଦିନ ଫଳ ଆହାର କରିପାରିବ। ଫଳରେ 80-90% ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଥାଏ। ଫଳ ଆହାର କରିକିନା ଜଣେ ଉପବାସ କରିପାରିବ, ବ୍ରତ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଉପବାସ ମାନେ ଆମର ତାର ମିନିଂଟା ଆମେ ଜାଣୁନା। କିନ୍ତୁ ଉପବାସ ମାନେ ଖାଲି ପେଟରେ କରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି କିଛି ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମିନିମମ୍ ହାର୍ଡଲି 40-45 ବର୍ଷ ହବ ବୋଧେ ବା 50 ବର୍ଷ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ବିକୃତି ଚଳଣି, ବିକୃତି ଚିନ୍ତା, ଏଗୁଡାକ ମିନିଂ ଗୁଡାକ ଜାଣିବା କଥା। ତେଣୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି ଏଇ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଗୁଡାକ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ସଠିକ ହେବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ସଠିକ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଗୋଟେ ପରିବାରଟା ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ହବ।
तेणु पुरुषोत्तम दया करी आसंती जुग जुग धरिकिना दया करी आसंती एवं ए पुरुषोत्तम ए परिवारटा केमिति हेबो ताकु शिखाई देई करी जाती कष्ट पाती आम पई किंतु आमे कोन आमे से जिंसटा बुझी पारुना आमे से जिंसटा बुझी पारुना जे प्रभु दया करी आसी एते कष्ट रामचंद्र केते कष्ट पाई जंदे आपण जानि जंदे कहा पई ताकर कोन इच्छा थिला जे से धरा करू स्वयं से जगारु आसी आम ए धरा पृष्ठरे एते लीला करियार कोन आवश्यकता थिला कहा पई कले आम पई ना आमे केमति सुख शांति रहबा निरामय जीवन यापन करबा सेहिति पई तो से आसी कर लीला कले किंतु आमे सेटा ही बुझी पारुना तले से कोन सिखेले रामचंद्र जेतेबेले पुरुषोत्तम आसंती सेतेबेले से आचरण करिकिना देखांती निर्देश दियंती नै कोनसी प्रभु कृष्ण भी निर्देश देनाती अर्जुन को भी निर्देश देनाती गीता रे जदि पूरा गीता रे जने पढिबो ताले जानि परबो से निर्देश देनाती किंतु एभलिया कले एभलिया हबो एइटा ही अछि किंतु तू मु जोटा कहली तू कर एई वार्ता नाही नि सेठी तले शिशु ठाकुर भी सेम जीवन सारा निजे आचरण करिकिना देखेले ठाकुर किंतु कहि ना भी निर्देश देइकिना जे मु जोटा कहली तू कर सेटा बाध्य नाही किंतु ठाकुर आचरण करिकिना देखेले जे मनीष कଳି जुगरे केमिति बंचिबा पाई पड़िबो सत्य जुगरे सेई भलिया करिकिना देखेले रामचंद्र केमिति गले गुटे परिवार जीवन रो कथा कहि मु वक्तव्य शेष करबी गुटे समय सीमा थाई सत्संग रो 1.5 घंटा तेनु सेटा हमें उल्लंघन करबा नै काहे कि हमें जदी डिसिप्लिन रे रहबा नै ताले हमर सत्संग डिसिप्लिन हुए ना तेनु सेति पई बेसी कहि देले भी गुटे बेसी किछि हेबो सेमिति किछि नै किंतु गुटे जीवन रो पारिवारिक जीवन केमिति हेबा दरकार एई जिंसटा जानिबा दरकार सेति पई हमें ठाकुर को धरिछे गुटे परिवारटा केमिति वैकुंठ समान हेबा कथा गुटे रामायण रो कथा कहली आजि ठाकुर को कथा मु किछि कहि नै ओनली राम माने शास्त्र पुराण रो कथा कहिछे काहे कि दादा कहितले जे शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्रन को धरिबार उद्देश्य कोन गुरु ग्रहण करिबार आवश्यकता कोन शिशि ठाकुर जे पुरुषोत्तम तार किछि आपण प्रमाण देबे तो सेही कथा गुडा कहि आलोचना कली सेही दिन भरत चाली किना आसुतांती गुरु वैशिष्टंकर सहित जेतेबेले चाली चाली आसतांती रास्ता रे पड़े नंदीग्राम जेतेबेले नंदीग्राम पड़े से नंदीग्राम रे जेतेबेले तांकर पूर्वज मानकर मूर्ति अछि सेठी आरती करंती तो भरत आरती थाली तांको दिया गला नंदीग्राम रे गोटे परे गोटे तांकर पूर्वज को आरती करूछंती आरती करू करू देखुछंती तांकर पिता दशरथंकर मूर्ति अछि संगे संग तांको हातरु थालीटा पड़ी गला कहले गुरुदेव मो पितांकर मूर्ति एठी केमिति आसिला कहले तुम पिता आ नाहंती भरत कहउछंती गुरुदेव मो पिता नाहंती कोन हैला कहले तुम मां कइकेई बर दीटा मागिले प्रथम बर हैला तमे राजा हबो एवं द्वितीय बर हैला तुम बड़ भाई रामचंद्र 14 वर्ष बण को जिवे एवं तुम भाई 14 वर्ष बण को गले एवं तुमे राजा हबो आखिरु लुह गडी गला मो भाई गुटे देवता भलिया तांकु राजा न करी मु राजा हबी दौड़िले कइकेई को पाखकु पाद धरि करी बहुत भव होई करी कांदिले कहले मां तुमे मो देवता भलिया भाई को तुमे घरु बाहर कर दलो मु कदापि राजा हेबी नै ताले आज चिंता करंतु जदि आपन को आडे हाथे जमी पड़ी जाईछि बा 5-7 जमी पड़ी जाईछि आरो भाईटा आसी करी कह भाई मोर तो बाहरी गला ए मापा मुपी रे 5-7 जमी पड़ी जाईछि तू सेटा छाड़ से केबे कहबो जे मो बड़ भाईटा गुटे नै जाईछि एमिति होउछि कि आज समाज रे केबे नै केस हे जाउछि संगे संग जदि टिके झगड़ा होउछि केस हे जाउछि किंतु आमे रामायण टा मुखस्त कर दैछे रामायण आमे टीवी रे देखुछे किंतु रामंकर आचरण आम पाखरे नै किंतु भरतंकर आचरण मो पाखरे नै शत्रुघ्नकर आचरण मो पाखरे नै लाभ कोन हैला ए रामायण मुखस्त करी लाभ कोन हैला रामायण देखि करी लाभ कोन हैला मु रामन को धरि किना रामन को मूर्ति आम घरे अछि किंतु रामंकर चरित्र आम पाखरे नाही से मूर्ति पूजा करी लाभ कोन हैला ताको चरित्र जदि मो भितरे नाही सीधा दौड़िले माने गुरु को कहले आज ही बाहरीबा रामचंद्र को फेरे आनबा तीन मां गुरु वैशिष्ट विश्वामित्र सीता मांकर बापा सैन्य सामंत धरि गले जंगल को राम को फेरे आनिबे जेते बेले पादरे धरि मुंडरे धरिथिबा कठौ राम को पाद तळे रखि देई कहले भाई चलो घर को पळेबा प्रभु रामचंद्र गोटे कथा कहले मु पितांकर सत्य पालन करिबी केते गुरुत्वपूर्ण कथा कोनसी पुओ को जदि घर बाहर कर दिया जाए से बापा नारे केस कर दउछे जे मोर भी अधिकार अछि तुमर संपत्ति रे किंतु पितृ सत्य पालन करिया पई खाली पादरे बकळ पिंदी फळमूळ खाई प्रभु रामचंद्र आम पई केते कष्ट करछन्ती स्वयं प्रभु आम पई केते कष्ट करछन्ती एवं चाली चाली जंगल रे खरा वर्षा शीत एवं सीतांकर हरण हेछि रावणकर युद्ध हेछि केते कष्ट से सहिछन्ती प्रत्येक जिनस आचरण रे करिना देखिछन्ती केमिति पुत्र हवा कथा केमिति पिता हवा कथा केमिति स्त्री हवा कथा प्रत्येक जिनस सिखे जदी भरत फेरी आछन्ती राज दरबार को किंतु राज दरबार भीतर को जाई नाहंती दिने देखुछन्ती कइकेई सुमित्रा कौशला देखतली छात ऊपर गुटे के नारी की बुलुछि
ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଟି ବୁଲୁଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କୌଣସି ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଦାସୀ ନାହିଁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ରହିବ କିଏ କେହି ଚୋର ଗୋଟେ ପଶି ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡବୀ ଭରତଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ମାଣ୍ଡବୀ ସେ ଛାତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଯାଇକି କହୁଛି ମା ତୁ ଏତେ ରାତିରେ କାହିଁକି ଏଇଠି ଛାତ ଉପରେ ଅଛୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇ ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଶୋଇ ନାହାନ୍ତି ଯଦି ତା ରୁମକୁ ଯା କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାଜ ଦରବାରରେ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି କହିଲେ ଦେଖ ଅନତି ଦୂରରେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ସେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ କରୁଛି କଣ କହିଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବଡ ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ବକଳ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଖାଲି ଗୋଡରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଫଳମୂଳ ଖାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୁଡିଆ କରି ସେ ବକଳା ପିନ୍ଧିକିନା ରହିଛନ୍ତି ସେଇଠି କହିଲେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ସେ ଶୋଇ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ସେଠି ଗୋଟେ ଦୀପ ଜଳୁଛି ଗୋଟେ ଆଲୋ ଜଳୁଛି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲିଭିବ ନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇ ନାହିଁ ମାନେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଖାଇ ପିଇକିରି ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି କଣ ସ୍ୱାମୀକୁ କେବେ ଜଗୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛି ଗୋଟେ କାମରେ ସେ ଆସିବ ତାକୁ କେବେ ଜଗିକିନା ରହୁଛନ୍ତି ରାମାୟଣରୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଠାକୁର ଏଇଭଳିଆ ପରିବାର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କେମିତି ହେବା ଦରକାର ପୁତ୍ର ଗୋଟେ କେମିତି ହେବା ଦରକାର ପିତା ଗୋଟେ କେମିତି ହେବା ଦରକାର ଶାଶୁ ଗୋଟେ କେମିତି ହେବା ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଜ ନିଜକୁ କେମିତି ପାଳନ କରିବା ଦରକାର ସେଇଟା ହିଁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଧର୍ମ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ପୂଜା ଥାଳି ଉପବାସ କରିକିନା ଇଏ କଲେ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ ଯଦି ଘରେ ଶାନ୍ତି ଟିକକ ନାହିଁ ଘରେ ଯଦି ଝଗଡା ଯେତେ ହଉଥିବ ଆଉ ଆମେ ପୂଜା ପୋଷା କରୁଥିବା ଘରେ ବୁଢା ବାପାଟି ଖଟରେ ପଡିଥିବ ତାର ସେବା କରିବା ନାହିଁ ଯାହା ବି ହଉ ସମୟ ହେଇଛି ଏ କଥା ଟିକେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି ତ ତାପରେ କୈକେୟୀ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଦେଖିବା ମୋ ପୁଅ କଣ କରୁଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ମାଣ୍ଡବୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ତୁ ତ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଯାଇକି ରହିପାରିଥାନ୍ତୁ ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ରହିଲୁ ରାଜ ଦରବାରରେ ମାଣ୍ଡବୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ଘରେ ତିନିଟା ମା ଅଛନ୍ତି ତାର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବାର ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ମା ସୀତା ନାହାନ୍ତି ଘରେ ଆଜି ଏମିତି ବହୁ ମିଳିବେ ଯେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଗୋଡ ଘଷି ଦେବେ ତେଲ ମାରିଦେବେ ଗାଧେଇ ଦେବେ ତାଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିଦେବେ ସେବା କରିବେ ମାଣ୍ଡବୀ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି ତିନି ମା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବାର ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁର ସେ ଶିଖେଇ ଦେଲେ ତାପରେ କଣ ହେଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅକୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନର ଗୋଡ ଉପରେ କଳ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇକୁ ଆଉଁସି ଦଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଭାଇ ଭାଇ ପ୍ରେମ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଯେ ସାନ ଭାଇ ବସିଥିବେ ବଡ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଆଉଁସି ମାନେ ବଡ ଭାଇ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇଥିବେ ଏବଂ ସାନ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଆଉଁସିଥିବେ ଏମିତି ଭାଇ ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ ଏଇଭଳିଆ ପରିବାର ଶିଶି ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହବ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ମିଳିଲେ ଆସିବି ନିହାତି ଆଉ ଯଦି ସୁବିଧା ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି ଆଜି ବାବନଘାଟି ସବଡିଭିଜନରେ ପାର ଡେ 7ଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି କାହିଁକି ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାସ ବିଷୟ କୁହନ୍ତୁ ଦରୁମିଶାଣୀ କୁହନ୍ତୁ ଜାମଦା କୁହନ୍ତୁ ବହଦରା କୁହନ୍ତୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର କୁହନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଗାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି ଏଇ ମାସଟା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡାକରେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କାରଣ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚମହାଜୀବନ ଇଷ୍ଟୀକୃତ ହଉ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଶତାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଗୁରୁ ଯାହା ବି ହଉ ଜନ୍ମରେ କୋଉ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ସତନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଗିରିଜା ଭାଇ ଆହୁରି ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜଣେ ମାଟି ଦୀକ୍ଷିତ ଯେତେବେଳେ ଦାଦା ମାନେ ଆସନ୍ତି ଏ ପରିବାରକୁ ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା କଥା କୁହନ୍ତି ସେଇ ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ମାଟି ସତନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପରମ ପିତାଙ୍କର କି ଲୀଳା ଠାକୁର ଯାହାକୁ ଥରେ ଧରିଥାନ୍ତି ହୁଏତ ଡେରି ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ସେ ପରିବାରକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଠାକୁର ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଏଠି ଗଲେ ଏହା ହେବ ଅସୁବିଧା ହେବ ତାହା ହେବ ଇତ୍ୟାଦି ମନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାରଣା ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା ମେନ୍ ମେକିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଆମର ପରିବାର ଜୀବନରେ एक्चुअली अप्रिय सत कथा कहवाई गले जदि आम शांति रहा चाहे ताहले ए सत्संग रे जड़ित हेले आमर कर्मजीवन जीवन भितर भूल भ्रांति
ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ତତ୍ ସହିତ ବିଶେଷ କରି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ପରିବାର ଜୀବନରେ ତାକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବିଧାନ ଅଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ନକରି ଯେ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରେତ ତା ପିଛେ ଥାଏ। ମୋର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଧାନ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିବାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସତନାମରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟାଇମଲି ଦେଖୁন ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଆମକୁ ବି ନିଦ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାର ଗୁଡ଼ାକରେ ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରେୟାର କରିବା, ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବା, ସାନମାନେ ବଡ଼କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା, ଏସବୁ ବିଧାନ ଏ ପରିବାର ଗୁଡ଼ାକରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗ ସଂସ୍କୃତିରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, କେବଳ ସଂସ୍କାର ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଏଇ ସଂସ୍କାର ସବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାହା ସବୁ କାମ କରନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ପାଣି ଫଟକା ଭାବରେ ଉଡ଼ିଯିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ୟଙ୍ଗ ମାସ ପାଇଁ ଦରକାର, ଏବଂ ଏବେକାର ଯେଉଁ ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରେୟାର କରିବା କ'ଣ ଖରାପ କଥା? ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବା କ'ଣ ଖରାପ କଥା? ଠାକୁରଙ୍କର ସତନାମ ଯିଏ ପାଇଛି, ଯିଏ ଖାଇଛି, ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଗହଣରେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ନବୀନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଇତ୍ୟାଦି ସେ କହିବେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। ସର୍ବଶେଷରେ ସେଇ ଗିରିଜା ଭାଇଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଆଜୀବନ ଇଷ୍ଟପତି କାମନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। मोर परमार्थ शिशि ठाकुर जगत जननी शिशि वर्मा परम पूज्यपाद शिवाचार्य बड़दा आदि सत्संग आचार्य समस्त पाद पंकज राधिक प्रेम एवं आम समस्ते यही परिवार केवल एठारे टीका तो नहांती गाँव में अनेक किसी अच्छा किंतु से बर्तमान बाहर चाकरी करते जशीपुर श्रीमंदिर कार्य आम प्रत्येक ग्राम प्रति घरे घरे निर्देश अनुसार प्रति घरे घरे आम जा संग्रह करूँ एवं जी जहाँ स्वेच्छा दौला ग्रहण करूँ। ए गाँटी प्रत्येक परिवार को आम जाइचु, किंतु से दिन जो ये परिवार को आम आसीलु से दिन तो आम अनुमान कर निश्चित भाव में परिवार रे हाव भाव आम जापरूँ आम जानी नु से दीक्षित अच्छा बोली, किंतु से दिन से जशीपुर शिव मंदिर जो अवदान एवं टंका पैसा अवदान नुह कथा मुझे से स्नेह से ममता से आदर से भल पाइबा जहाँ से आमको पदार्थित भाव में जाची देते से जानी ये निश्चित पुरुषोत्तम कहीं जन अच्छा एवं परवर्ती समय मु अनुपस्थित थी। सरोज भाई, गणेश भाई, अंतर्जम भाई जिते मत खबर देले मुझे कौन ऑफिस कार्य थी जे जटा पानी रे दीक्षा कार्यक्रम अच्छी एवं मुझे अनुमान करनी कौ परिवार एवं आज जिते मुझे जानी नी यहाँ परिवार बोली जिते आसी गणेश भाई ये परिवार ये पाद देले मुझे अरे से दिन जो कलेक्शन आम आसी जशीपुर शिव मंदिर से माटी से दिन जो तत्पर थे आज मत तदनुरूप से तत्पर अच्छा यह हूँ केवल ठाकुर को भल पाइबार कथा। ठाकुर होती अंतर्यामी एवं से जानी पारती आमे माने तांको केते भल पाती आमर चाली चलन हाव भाव चरित्र व्यवहार का परिस्फुट होता है। से दिन जहाँ अनुमान करी आज स्वचक्षुर ताही देखिली एवं तापरे बराल भाई घर बोली जानी नी बहुत समय दीर्घ दिन पूर्व बाबू भाई टे सम्यक सूचना देते जे आम पुरुषोत्तम सतनाम ग्रहण करूँ एवं से पद्म भाई मत कहूला सब से नाम करुली
जे से परिवारटीर समस्त सदस्य केउं दिन परम पितांकर इच्छा हबो एवं से सपनाम लिखित हे आज किंतु ता साकार हेची आउरी सौभाग्यर कथा जे आम जेते 33 कोटी देवा देवी को धरुना कहीं जदि पुरुषोत्तमंकर सतनाम ग्रहण करी जदि तांको खोजिबा समस्तंको मध्य पाइबा तांकरी भितरी एवं जे प्रत्येक मनुष्यर दीक्षार आवश्यकता कहीं एवं पुरुषोत्तमंकर दीक्षा पुणी आवश्यकता कहीं ये संपर्क रे आज जेहेतु ये प्रथम सत्संग होची से संपर्क रे सूचना प्रदान करिवे हमर आसीचंती परम पुरुषोत्तमंकर अशी बहन करी से आज सारा ओडिसा रो कोण कोण रे बोलुचंती से किसी डिग्री डिप्लोमा अन्य कथा मु कहिबी नाही कारण ठाकुर को कृपा बल रे कोनोसी डिग्री डिप्लोमा काम करे ना ठाकुर को कृपा बल रे पंगु लंग हेतगिरी मुखं करति बाचलारिता प्रतिपादित हेति नारायणपुर रे एवं से नवीन भाई जे सारा ओडिसा रो पूरा पल्ली रे जे जेतेबे डाके कोनोसी विरक्ति प्रकाश न करी ठाकुरंकर कुआ कथा जहाँ से साधन करिसंती निजर कर्म रे फटेइसंती तांकर बापा मध्य जणे सभापति ऋतिक थिले से अंशरु से आसीचंती से आपण मानकु सदालोचना रखिबे आमे माने शांत स्निग्ध भाव रे परिवेश को वर्तमान जेभଳି भाव रे आमे उपभोग करतंती ठीक सेही भଳି भाव उपभोग करिबा अन्य समय रे बारंबार बारंबार सत्संग अनुष्ठित हबो आम मानकर सहयोग सहानुभूति निश्चित आपण माने पाइबे एवं ओडिया गांटी आमे जानिचु तेणु एई गाँ रे समस्त यदि पुरुषोत्तमकर सपना मनन करी नहीं नियंती ताले अंतत पक्षे निश्चित भाव रे निज परिवार गठन होबा सहित निजर ग्राम गठन होबा सहित समाज गठन होबा राष्ट्र सहायक रे तांकर अवदान निश्चित हेबो एवं सबुठु बड़ कथा हला निज परिवार समस्त सदस्य मानकु किबल भाव रे मुख्य सूत्र शामिल करी शांति स्वस्ति अनुभव करिबा ताई होची आज रे सत्संगर मूल उद्देश्य तबे अभिभाषण मोर शेष रखिबा कथा किंतु प्रथम रे एथि कहिदेली कारण जे वक्ता माने आसंती तांकर कहू 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 केते बार लंबी जाई थाए तेनु सूचना क्रमे मु क्षमा व्याख्या करूची परम पितांक निकट रे जा शेष करिबा कथा मु द्वितीय रे ताहा करि देइछे वर्तमान मुख्य जहा को आपण मानकर संपर्क रे सदाचरण रखिबे से होचंती नवीन कुमार आचार्य भाई तांकर पिता जणे ठाकुरंकर आजीवन कर्मी थिले आपण माने से संपर्क परवर्ती समय जानिबा कारण एठी काहारी गुणगान करबा हमर दुष्टता मात्र एठी केवल पुरुषोत्तम कर कथा कहा जाय तन आशा रखिबी देखिया काहे की ग्रहण करबा पुरुषोत्तम थारा कोन से संपर्क रे सूचना प्रदान करिवे आम पाखरे उपस्थित थिबा श्रीयुक्त नवीन कुमार आचार्य भाई जय गुरु।